So, ayan guys, si Ate Kenzie yung ating chef ngayon. Gagawa siya ng salad para sa kanyang Lula. Happy birthday ni Lula. Happy birthday, Grabe si Ate Kenzie. Oh, naka-ano pa? Naka Girl Scout. Tapos, syempre, naka-ano yan. You didn't put it in the refrigerator. Naka-apron si Ate Kenzie kasi ayaw niya madumihan yung kanyang Girl Scout uniform. So, special yung gagawa ni Ate Kenzie na macaroni salad. Pero, syempre guys, ano lang to guys. Simpleng ingredients lang to. Walang sauce. Walang halong kaong. Uy, mas nindot yung tato day no. Gatong gibutang sa ref day no. Gi-frozen. Yes, that's why. So, no need to whisk na. Kay imo naman ng kuan. Wala man siya na frozen. So, dili na need i-whisk. Gawa siguro og atong gi-frozen kay i-whisk. Very good. Good idea. Lagay natin ang ating macaroni. Salad. Hello. So, ngayon po ay aking cut ko po yung cheese. Malamang. So, iwain natin siya ng cubes. Kinahanglan jud ay cubes. Hawa, Miming. Maliliit na cubes lang po. Ako sa gloves. Oy, kerker. So, ayun guys. Tapos na si ate mag cubes ng kanyang ayan. Cubes na. So, ayan guys. Tapos ayan guys. Tapos na si Ate Kenzie nag-cubes, naghiwa ng cheese. So, anong susunod Ate Kenzie? This one. 5 sardine. Fruit salad, guys. Fruit cocktail. Sorry na po. So, ilalagay. So, yun guys, ilagay na natin yung ating all-purpose cream para walang maraming hugasin sinalin. Anong walang hugasin? Walang hugasin si Ate Kenzie. Sinalin. Ikaw yung maghuhugas ng pinggan. Sinalin na. Sinalin. Dito natin ilagay yung ating fruit cocktail. Yan. Ay, yung sabaw lang pala guys. Aray po. Oh my god! This is the soap. This soap. Yes, it's here. Wow. Very easy. Ano ka na siya sa bumba? Ano? Cream inside. Naku na kayo mo. Uy, day, i-open na imuhang lata, day. Kay lami na ikaunti. Obre, bitang ang lata. Di, open tanan ba? Aron ma-mix. Kay... mukhaon na si Lula. Hindi na... Yan si Lula, guys. Naghihintay talaga kung kailan tumatapos ni Ate Kenzie yung
macaroni salad niya. Dami kasing advertise ni Ate Kenzie. So, ayan guys, ang tagal ni Ate Kenzie gumawa ng ng macaroni salad. So, ito na yung kakainin natin yung again sabi. Guys, nag-slice ako ng ng chiffon cake. Hindi na makapaghintay bukas pa to guys kasi natatakam na talaga ako. Tapos si Ate Kenzie, ang tagal talaga niyang matapos yung Yan guys, lagyan na natin. macaroni salad. Kaya ayan, para bukas sana ito guys, pero kakainin na lang natin to guys. Sarap. Kailan pa yan, te? Tagal pa yan, te? Next month. Pag New Year na to guys. Kasi magbusnos ano ma. Guys, it's so very very nice. Hala, nakalimutan. Te, dako irago nagkuan te, buho te ron madali na siya. Muna pa kay kuan na kay neighborhood sa imong likod Yes. Waiting. That is my. Sige nga ni mo ke. Sige nga ni mo. Ayan. Te, napay kuan te. Nasa babote. Kato ta, sintro kayo sa kong tudlo te Sige. Sintro lagi. Imo ra nag-close mong eyes nga no. Kanang kuan ba? Condensed milk. Ala, lamian na kayo At ang mayonnaise ana te. Oh, wait lang. Lang guys ha. Wait kayo. Napa may mayonnaise na to sobra sa una. Ito. Guys, yung ating natirang mayonnaise. Sayang naman. So, ate ayun na lang nagamitan ng gamay te. Kay daghan pa man ng kanang leftover na mayonnaise. So, ilagay na natin yung ating mayonnaise. Ubusin natin yung mayonnaise. Wala, maaslom te. Ayaw daghan ng mayonnaise te. Konti lang naman. Sakto na na. Tapos, hindi mawawala yung counting grapes. Ano na, may grapes? Panahon na po na ito. Mura din na siya fruit salad te. Bisag macaroni salad. Okay, butang na ito ni atong kuha na ni grapes kay kuha man ka na. Nawahi man ako pag butang ka dong galuto me. Mo na nga nila ibawi. Wow. Especially na te. At hindi din mawawala yung ating cheese. Konti lang yung cheese natin. Ano lang. Yan. So, mix na natin. Yung mikos natin, guys. Ay. Yan, guys. Raisins, may kuha nga na te. Pero na may grapes. Taste. Kasi natapos na ni Ate Kenzie kahit hindi malamig guys. Papatikim natin to kay Lola Pors. Tingnan natin te. Wow. At yung ating garnish. Wow, may garnish pa. So dito. Ayan po ba? Ay, ko ginawa ko man. Ito na guys, yung ating finished product. Wow, may garnish pa. Yes. Wow, thank you Tela ka. Nice, Nahila. tagi siya kay tingnan te. Wow, perfect. 2/2. Yun lang guys. Thank you for watching. Bye! Bye guys! Bye! Kikir! Bye-bye, Kikir!